کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جبار رسولов 4 نفر ساکن جماعت دهاتی غولک‌اندоз را که در حیات گروهی جنایت‌های راهزنی، غارتگری و دزدی صادر نمودند دستگیر کردند. این نفران که در دست داشتن جنایت‌های وزنین گمانبر دانسته می‌شوند، نابالغان 17 ساله یوسفов اکمال бегматович، قادرов انور бегматович و شهروندان خولماتов ойбек عبدالرشیدович، سال تولدش 1989، علیف شیرزاد ойбекович، سال تولدش 1996 میباشند. شیر و من به کلونیش در افتادیم. شیر او را تیله کرد. من از پشتش زده از پای افتانیدم و کیسه هایش را خالی کردیم. ойбек نفری دویمش را زد. او نیز کیسه های دویمی را کوفت. بعدتر همه کسا فرار نمودیم. در راه نزد مجمع ورزشی مبلغ های به دست آمده را بین هم تقسیم نمودیم. номбаршудагон барои ба даст овардани пулу мол дар рӯи ниқоб пӯшида бо мақсади роҳзанӣ дар мавзеи лолазори ҷамоати деҳоти ғулакандоз дар вақти шабона бо дастаи резинӣ мусаллаҳ гашта ба 2 нафар сокини ҳамин ҷамоат дар афтода бо истифодаи зӯроварӣ онҳоро латокӯб намуда ошкоро дороии онҳоро ки 2 адад телефон ва 100 сомони пули нақд доштанд рабуда дар умум ба онҳо 630 сомонӣ зарар расониданд. ماشین داشتیم و دو تا آشنام فرامد و یا گپ زند و یا حقارت کرد، 2 تا ست زد و با من ماشین فرامدم و ماشین فرامده یک تاش گفت که تو من 100 سامانه تلفنم گرفتی، گفت یک تا الکش. این با ойбек و اکمال کسچای کوفت و همین چیزاشه گرفت، گفته که چیزاشه و شد ماشین شتیم و برفتیم. ин як ҳолати ҷиноӣ буд ки ин нафарон ҳамакаса дар якҷоягӣ содир намуданд. шаҳди даромади муфт танҳо ба 2 нафари онҳо акмал юсупов ва шерзод алиев таъсир расонид ки амалҳои ҷиноии худро идома дода чанд рӯз баъдтар айнан бо ҳамон усул ҷинояти ғоратгариро содир карданд. акмал ва шерзод бо истифодаи зӯроварӣ ошкоро аз як шаҳрванди дар ҳолати мастӣ қарор дошта телефони мобилӣ ва 10 сомониашро ғорат карданд. муфаттишони милитсия дар рафти тафтишот боз кирдори ҷиноӣ дуздии қаблан содирнамудаи акмал юсуповро ошкор намуданд ки ба амалҳои ҷинояткорона одат кардани ӯро исбот мекунад. номбурда аз заминҳои саҳроии ҳудуди ғулакандоз яксар моли калони шохдорро низ тасарруф намудааст. парвандаи ҷиноии гумонбаршавандаҳо мутобиқи моддаҳои 244, 248 ва 249 кодекси ҷиноӣ бандубаст гардида ҳар кадоме мувофиқ ба амалҳои анҷомдода ҷазо хоҳад гирифт.